जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। श्रीमद्भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 13। धृतराष्ट्र क्विट्स होम। धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। धृतराष्ट्रुनि गृह निष्क्रमणము। टेस्ट 58। दह्यमाने अग्निभिर्देयी पत्युपत्नी सहोटजे। पत्युपत्नी सहोटजे बहिस्थिता पतिं साध्वी। बहिस्थिता पतिं साध्वी तमा अग्निम अनुवेक्षति। तमा अग्निम अनुवेक्षति। दह्यमाने अग्निभिर्देयी पत्युपत्नी सहोटजे बहिस्थिता पतिं साध्वी तमा अग्निम अनुवेक्षति। Translation. While outside observing her husband, who will burn in the fire of mystic power along with his thatched cottage, his chaste wife will enter the fire with a rapt attention. बाहर से अपने पति को अपनी योग शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया सहित जलता हुआ देखकर उसकी साध्वी पत्नी एकाग्रता पूर्वक ध्यान मगन होकर अग्नि में प्रवेश करेगी। యోగాగ్నియందు కుటీరముతో సహా భస్మమయ్యేటి తన భర్తను వెలుపల నుండి గాంచుచు సాధ్వి అయిన గాంధారి ఏకాగ్రముతో అగ్నియందు ప్రవేశింపగలదు. హరే కృష్ణ.